والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى والضحى बाबे गिरामी मुकाबले का सिलसिला इख्तिताम को पहुँचा। जितने भी तलबा कराम आए सब ने तिलावतें की। आखिरी राउंड वाले भी तो अव्वल कोशिश तो यही है कि प्रोग्राम को जितना हो सके मुख्तसर किया जाए। जब तक नताइज आपके सामने लाए जाएं, इससे कबल मैं अपने बड़े ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान जुमरा सिटी से तशरीफ़ लाए कारी मोहम्मद फ़ारूक साहिब, उनकी खिदमत में गुजारिश करूँगा कि आप माइक पर तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कुरान मजीद से अहबाब के दिलों को मुनव्वर फरमाएँ। मोहतरमुल मकाम कारी मोहम्मद उमर फ़ारूक साहिब, अहबाब बड़ी दिल जमी से बैठिए, कोई तालिब इल्म उठे ना, हमतन गोश होकर तिलावत कुरान मजीद को सुनिए। उसके बाद अज़ान का सिलसिला होगा, फिर नमाज और फिर इसी तरतीब से बाकी सारा प्रोग्राम होगा। अहबाब बड़ी दिल जमी से तशरीफ़ रखिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. هو الذي
يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل
जज़ाकुमुल्लाह खैर, माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। والضحى